Number one is yung weight must be 50 kilograms and above. Kasi kasama nga sir, no 49 kung na yung hangamabali na po, dapat 50 lang, 50 and above. Tapos, the age bracket na 17 to 65 years old, ngam jay 16 and 17, kailangan di parents consent. Jay likod ti interview sheet, meron doong pipirmahan ng guardian para makapag-donate siya. Tapos yung 60 to 65 years old, mabalimpay lang dapat regular donor isuna. Anong ibig sabihin ng regular donor? Regular donor po is at least nagdo-donate siya ng dugo once a year. Pag yung 60 to 65 years old is halimbawa nag-donate 2022 tapos sumaruno nga ag-donate to nasuro ko nga 1 year kanto nga mabalinan kasi hindi na siya regular. Ang regular donor ulitin manan dapat within 1 year, every year nagdo-donate siya. Tapos sa next is yung diet. Awang nagtikwa special diet na donate. Yung healthy foods lang, natin, meat, okay lang na. Tapos, ang i-advise ko lang sana before mag-donate, refrain from eating yung fatty foods, ni dagiji natataba. Kasi, dati effect ng mag-donate tayo. Di makolekto nga dara no very fatty. Halimbawa, pinapaitan, di ba? Favorite tayo di dyan, no awan titabahan natin hanggang naimas ko na tayo. No, once nga tidayo tayo kasjay, di makulik nga dara kat kailos nga po namin nataba, so sayang lang, ibunlimimot lang no pa di dyan. So, no, balbalak tayo kag-donate, 2 days or 1 day before tayo kag-donate, iwasan tayo kailang tinatadaba nga diet. Tapos, after blood donation, during blood donation pala, it will take 5 to 10 minutes lang. 5 to 10 minutes. Then, after nga may katantidara, agidda tayo pa lang for another 10 minutes. Hantay yung agtadar nga sigod kasi di kaya tumakat ang kamo mairitaran sa agit idap tumakdarda nga sigod maulaw di donor no kwa. So agidda pa lang 10 minutes, then after yung 10 minutes agtugaw tayo pa lang 5 minutes. Then no maulaw tayo, drink plenty of fluids lang, danom lang. Awan ti special drink na apo, iwasan tayo ti energy drink, kasla Sting Puma or Cobra. Water lang, plain water, okay di Giant. Tapos, yun lang, after the blood donation, within 24 hours, di may ikat nga dara kanya tayo katwa. Ma-replace tubot lang. Ma-replace within 24 hours. So, ang kayo madanagan, baka no, dagiti natubang, lalo dagiti first time, baka bagadang kumabsutak, nadahan ako. Within 24 hours, masukatan ti baro nga blood cells di dara tayo. So, nga ti, may isang advantage ti regular blood donor kat makapaubing. Kasi yung old cell, masuksukatan ti baro nga blood cells. Then, ang male donor, pwede siyang mag-donate every 2 months. Female donor, every 3 months. Siya ang donate every 2 months. So, katanga taon, 4 times na kung nga nag-donate. Pawali na pa-donate once no December. So, the maximum ko usually get 4 to 5 a year. So, I-encourage kayo mag-donate kasi donating blood is saving lives. So, ato ti matulungan tayo ako.
Di lang apo, no adati questions tayo, habang awang pwede di partners tayo, mabalin tayo lahat sa agdamat. Thank you very much and good morning again.